Bagaimana hukum memelihara burung di dalam sangkar? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Qalyubi dalam hasyiahnya mengatakan lahu habsu hayawanin walau li sima'i sautih awit tafarruji alaih. Artinya boleh mengurung hewan walaupun hanya untuk mendengarkan suaranya atau hanya menikmatinya. Jadi kesimpulannya memelihara burung hukumnya boleh dengan syarat memberinya makan dan minum dan tidak zalim kepadanya. Wallahu a'lam.